लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि शिर्क क्या है और इसके अक़साम कैसे हैं, कितने हैं, और शिर्क से क्या नुकसान होता है, कैसे आदमी शिर्क करने वाला कहलाता है, ये इनका सवाल है। यानी कुल मिला के शिर्क के ताल्लुक से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ। बहुत अहम सवाल है, इसको याद रखनी चाहिए, चूँकि शिर्क के मसले में एक बड़ी तादाद है जो नासमझी का शिकार है। किसी भी छोटे मोटे काम को बोल देते हैं कि यह शिर्क है, ऐसा कर दिया शिर्क कर दिया, ये कर दिया शिर्क कर दिया। यानी ये एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इल्म ना होने की वजह से, शिर्क के माना मफहूम को ना समझने की वजह से किसी भी बात पर शिर्क होने का फतवा लगा देते हैं। आज आप सुनिए कि शिर्क कहते किसको है, आदमी शिर्क करने वाला होता कब है, और अगर शिर्क कर दिया तो आदमी का अंजाम क्या होगा, ये आप तवज्जो के साथ सुनिए। शिर्क की दो किस्में हैं, याद रखिएगा। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क ज़ाहिर और छुपे होने के एतबार से। शिर्क के ज़ाहिर और छुपे होने के एतबार से दो अक़साम है। एक शिर्क जली और शिर्क खफ़ी। यानी शिर्क जली और शिर्क खफ़ी, ये शिर्क की दो किस्में हैं। शिर्क ज़ाहिर और छुपे हों, इस एतबार से इनकी दो किस्में हुई। शिर्क जली खा एक लम्हाई के लिए क्यों ना हो, बंदा फौरन दायराए इस्लाम से निकल जाता है। आदमी शिर्क जली अगर करता है तो एक लम्हे के लिए क्यों ना करे, वो दायरा इस्लाम से निकल जाता है। रहा शिर्क खफ़ी, तो ये गुनाह ज़रूर है। शिर्क खफ़ी जो है ये गुनाह ज़रूर है, मगर उसका मुर्तकिब, ऐसा करने वाला मुसलमान ही रहता है। शिर्क खफ़ी के सबब आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता। शिर्क खफ़ी और शिर्क जली में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शिर्क जली और शिर्क खफ़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों की तारीफ भी अलग है, दोनों के डेफिनेशन भी अलग है, और दोनों के अहकाम भी जुदा जुदा है। शिर्क खफ़ी को जली समझना सरासर जहालत व जुल्म और फितना और फसाद को हवा देना है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, खुलासा ये कि शिर्क की दो किस्में हैं, जली और खफ़ी। बुत परस्ती करना खुल्लम खुल्ला शिर्क है। रियाकार जो गैरुल्लाह के लिए अमल करता है, जो रियाकारी करता है, गैरुल्लाह के लिए कोई नेकी करता है, वो भी पोशीदा तौर पर बुत परस्ती करता है। जैसा कि कहा जाता है कि वो चीज़ जो तुझे अल्लाह पाक से रोके वो तेरा बुत है। तो अगर कोई रियाकारी करता है ना, तो ये शिर्क खफ़ी कहलाता है। और अगर कोई रियाकारी नहीं, खुल्लम खुल्ला अगर बुत परस्ती करता है, तो फिर ऐसा आदमी शिर्क जली करता है। शिर्क जली और खफ़ी को बित तरतीब शिर्क अकबर और शिर्क असगर भी कह सकते हैं। जो शिर्क जली है आप उसको शिर्क अकबर भी कह सकते हैं, और जो शिर्क खफ़ी है आप उसको शिर्क असगर भी कह सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ का मुझे तुम पर ज़्यादा खौफ है वो शिर्क असगर है। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, शिर्क असगर क्या है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, अर रियाओ, यानी दिखावा करना, ये शिर्क असगर है। रिया शिर्क असगर क्यों है, सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने भी शिर्क किया, और जिसने रियाकारी करते हुए सदका दिया तो उसने भी शिर्क किया। लेकिन ये जो शिर्क है अभी जो बयान हुआ, ये शिर्क असगर है, ये शिर्क खफ़ी है। इससे आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता, इस्लाम में ही रहता है, लेकिन है बुरी चीज़। दरअसल मुशरिक अपनी इबादत के जरिए अपने झूठे माबूदों को राजी करना चाहता है, और रियाकार अपनी इबादत से अपने झूठे मकसूदों यानी लोगों को राजी करने की नियत करता है। इसलिए रियाकार छोटे दर्जे का मुशरिक है, और उसका यह अमल छोटे दर्जे का शिर्क है। चूंकि रियाकार का अकीदा खराब नहीं होता, अमल व इरादा खराब होता है, और खुले मुशरिक का अकीदा भी खराब होता है।
اس لیے ریاکار کو چھوٹا شرک فرمایا گیا، ریا کو۔ یوں کہیے کہ شرک اعتقادی تو کھلا ہوا شرک ہے، اور شرک عملی جو ہے وہ ریاکاری ہے۔ شرک کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ شرک کی حقیقت پر غور کرنے سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس کی بنیاد اللہ پاک سے مساوات اور برابری پر ہے۔ شرک دراصل اللہ پاک کی برابری کرنا کسی کو، یہ شرک ہے۔ یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر یا اس جیسا نہ مانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب تک کسی بندے کو، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ماننے کی بات نہ آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کے برابر نہ ماننے پر آئے، تب تک شرک کا معاملہ نہیں ہوتا۔ قیامت میں کفار اپنے بتوں کے متعلق اس برابری کا یوں کہیں گے کہ خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اس برابری کی چند صورتیں ہیں، اللہ کے ساتھ برابری کی چند صورتیں ہیں۔ اللہ کی ذات میں برابری، اللہ کے ناموں میں برابری، اللہ کے افعال میں برابری، احکام میں، عبادات میں اور صفات میں برابری، الگ الگ چیزوں میں برابری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات میں جو برابری ہے وہ اللہ کی ذات کی برابری سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کسی اور کو خدا یا خدا جیسا ماننا، اسے شرک فی الذات کہتے ہیں، حالانکہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا، اور وہی حکمت اور علم والا ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ کریم نے اسی طرح کی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے ناموں میں برابری یہ بھی ہے، اس میں بھی اگر کوئی برابری کرتا ہے تو بھی شرک کہلائے گا۔ اللہ کے افعال میں برابری، اللہ کے حکام میں برابری، یعنی یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ سب کی الگ الگ تفصیلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں برابری کا معاملہ سنیے، اللہ پاک کے خاص اسما میں اس کا کوئی شریک نہیں، اپنی ذات و صفات کی طرح وہ اپنے ناموں میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ پاک کے خاص نام یعنی ناموں میں سے کسی مخلوق کو شریک کرنا شرک فی الاسما کہلاتا ہے۔ ایک ہی ہو گیا، اللہ کے افعال میں بھی برابری ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، مانتے ہیں، یعنی بظاہر ہوتا تو نہیں لیکن مانتے ہیں۔ افعال میں برابری، جو افعال یعنی کام اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک فی الافعال کہلاتا ہے۔ جیسے نبوت اور رسالت عطا فرمانا، نبوت عطا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو یہ سمجھے گا تو وہ پھر مشرک ہو جائے گا۔ رسالت عطا فرمانا یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ کے احکام میں بھی برابری لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کے احکام میں کسی دوسرے کو شریک جاننا یا غیر اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر قرار دینا، یہ احکام میں شرک کرنے والی بات ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اگر کوئی دوسرے کو برابر مانتا ہے تو جا کے شرک کہلائے گا۔ شرک یہی ہے، ہر چھوٹی چیز کو جو لوگ شرک شرک کہہ دیتے ہیں نا، ایسے لوگ نادان قسم کے، ان کو خبر نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ تو یہ شرک کی کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اللہ کریم ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔